যতনো খুলুমকা তাই যতনো হ্যাপি হোলি এবং হাইয়াকে বা দুল ফুজানি যতনো সারা রাজ্যবাসীনো শুভেচ্ছা জানাগু আশা খালাयो नोरक जत गाहामनो तंबायो তিনি फेसबुकनि माध्यमे हायके सोशल मिडियानि माध्यमे नोंनि बसाखांगो मा फाइमानि किसिचा कौनो कसारनानि हिनै ताइ हामबाय जानुनानि हिनै आं हामबाय जानुनाय जे बर सत्तिक समय सत्तिक सिद्धांत नावैनाय भारतीय जनता पार्टी हायके बीजेपी नि बानारमखा त्रिपुरा राज्यनि जत्तनसे बेसि सिंगारनि बिसिं रोजाबनायनि बिसिङाव जत्तनसे बेसि रोजाबनानै करू हास्तेनि जत्तलु करू बन सिनिबो खुब खरं गोसां तै खरं कुतै बे रोजाबै तंनाय चिनि बरम गोनां आनि ताखुगकरा गौतम देव बर्मानो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नि बानारमानि बागै आं व्यक्तिगत पक्ष থেকে आनि परिबारनि पक्ष থেকে এবং काठिल्ले मिर्जा राजापुर केन्द्रनि अंगै आं बन पाइ पाइ हामबाय याफारो ताम नहिबा ब अनेक नुकजाक अनेक सिजाक ब अनेक बुद्धिजीवी बरकसै ब वानसगै क्या बिनि वानसगमानि जे कुबुई अब आं साइमांखा ब वानसगतामो जे इ जराव बीजेपी नो एकमात्र सिनि त्रिपुरासानो मोथांमाननाय एडिसि एलाकानि बरनो एकमात्र मोथांमाननाय बा एडिसि एलाकानि बरनो जुदि केबो जुदि काहाम लामा किपिद लामा फुनगुइ तंखांके एकमात्र बीजेपी हायके भारतीय जनता पार्टी बिन अबाय वानसमानि न आं सप्तकुति प्रणाम जानगु तिनि दावकरा गौतम देव बर्मानो ताइ हास्तेनि जत्त रोजाबनानि कुरुं सुइ कुरुं এবং हायके जारा एक्टर्स बा आर्टिस्ट नै जे नै जारा ब्लगार থেকে শুরু খাইनाय যারা ইউটিউব চ্যানেল চালাবই তংনাय যতनो नां वाइसा भारतीय जनता पार्टी न बसाकांनि एडिसि चंमारिबो बुद्रुइनाय बा भारतीय जनता पार्टी नि बाना रमैनाय फाइनाय वाइसा बीजेपी नि सरकारनि एडिसिओ नायनानि बागै आं नंथानि कक्कसारु तागुतै बुकुकसं अबाहाय बर काहामो तंगु आं सिउ आउ बर काहाम हिनि तिनिबो भारतीय जनता पार्टी वो फायो আর যারাও তাকফানো যে বরণে বুদ্ধিভ্রষ্ট অংয়াখো যে বরণে তাকফানো বরণে তাংনানি বাগে ওয়ানছগই তংনাই অ বড়রক ভারতীয় জনতা পার্টিও ফাইতুন আং বরণ কবংনাই ভারতীয় জনতা পার্টির মাধ্যমে একমাত্র চিনি থাংনানি লামা আর কিছু কিছু বরক তঙ্গু যে বিনি ওয়ানছংমানি চিত্রা बिनि वानसंमानि के भाइजिता चित्रा प्रमाण 2021 सालो आव जागां किसा कौमा सानाय 2021 सालो एडिसिओ प्रथम टीएसपी पार्टी बाइसि इ त्रिपुरा राज्य एडिसिओ ताक जे त्रिपुरा मथा हिनै तंनाय आबो त्रिपुरा मथा तंमानिया आबो टीएसपी पार्टी तंमानि सिदो आबो चिनि बरम गनां चिनि खासुकसा जतनि खामजांमा चिनि एक समय ब भिडियो साकरि खलाय माने टीपीएस एकटा अफिसार TCS officer, but TCS officer, ang motivation sa jaga sorry. TCS officer to mane bachito de Burma, bo tabuk chini bidayo ambasani buti promota ni panungtun. Bo o boro khub talented ba ambasani bidayo bini party to mane somay TSP or TSP ni bum goisi Tripura rajyo bo 2021 salo Tripura rajyo edisio Tripura motharok batayu brong bum goisi bo party bum goisi. কিন্তু
Tini TSP party no sekamaroi. TSP ni party ni sino batayoi. TSP ni je registration khlaijak party ni bungo joton obo khlainesi. O TSP party no tabu siniliya. O TSP party by bemankarika o TSP party by sitabo. O TSP party ni je president bahaya ka winner je malik nok phang je bini mungoi je ni mungo TSP party khlaijaka. Bono sitabo bago phanangdiya bono sitabo noroi ton khati promothani theke. Bin kono kok bago nangdiya. অথচ বরম গান চিত্তদে বর্মা যদি করি হিংকা এমএলএ করি কে বিন পার্টি টিএসপি যদি করি হিংকা কে ত্রিপুরা মথা 2021 বসে বসে বাংলা খামন তিনি যে পার্টি ন বানা রমই নাই যে পার্টি নি অঙ্গই নাই বাতাই নাই তিনি ক্ষমতা ফাই নাই যদি বনসি যে মালিক নসি বন যদি রুখলাই রহমান অঙ্কাকে বনসি যদি বাগো ফানাং ইয়াংকাকে অতিপর রাজ্য তাই বুসু জরা বরক কাহামতে আরলে তঙ্গই মাননাই ও পার্টি আবনি বাগই Toluk sini party o joto borok kam phai tongbayo joto no chung lamsogo agami dino unaro phai baidi chung eklogi samung tangnai eklogi chung sabka sat sabka bikas sabka prayas sabka biswas chung joto ke mili chung nan mungo chung joto samung tanglai nai asu kok sai nan konoi rum taka joto no khulumka joto kam tongbaidi joto hambai